سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه كلمة غندي ندبتاتينا حوحات دم حزب تግራይ ማዚው ዝገበለ ቁርዲ ድይሎም ተጋሩ ደለይቲ ለውጢ በስፍሓት ንሪኦ ዜናና እዩ حوحاتنا አፍልጦ መንግስትነት አዝሓትት ደብዳቤ ናብ ኢትዮጵያ አቅሪባ ተባሂሉ ነበር ጉጅለ حوحاتን ሓድነት ሃገር ዘፈታተን መንቀስቃስ ይገብረሉ ኢሎም ዶክተር አረጋዊ በርሀ ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያ ከቦ ዝሓሰቦ በጀት ተቃውሞ ገጢምዎ በወገን ኢራን ዝተዋሃበ ምላሽ ፍጹም ተቀባልነት የብሉን ኢሎም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ከሰዕቢው ሰናይ ምክትታል حوحاتنا አፍልጦ መንግስትነት አዝሓትት ደብዳቤ ናብ ኢትዮጵያ አቅሪባ ተባሂሉ حوحات በመንግስት ኢትዮጵያ ዝተኸልከለቶ አፍልጦ ውድብነትን ኣብዚ እዋን ተመሊሱ ዘሎ መንግስትነትን ቅቡልነት ክህልዎ ዝሓትት ደብዳቤ ንዶክተር አብይ አሕመድ አቅሪባ ተባሂሉ ከም ፍልፍል ሓበሬታ አክሱማውያን መራኸብቲ ሓፋሽ እንተኮይኑ ድሕሪ መጋቢት 30 2018 ዓ.ም حوحات ክልተ ግዜ ደብዳቤ ከም ዘጻሓፈት ገሊጹ ዛጌድ ብዛዕባ ደብዳቤ ዝተዋሃበ ግብረ መልስን ዝተባሃለ ነገር ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ حوحات ነቲ ዘቕረበቶ ናይ ቅቡልነት ምርካብ ደብዳቤ ናይ ባዕላ ቅድመ ኩነት ምቕማጣ ተፈሊጡ ቀንዲ ሕቶ حوحات በጀት ክፍቀድን ዝተፈቀደ በጀት ብኣግባቡ ክልቀቕን ዝጠልብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ነቲ ናብ ንቡር ተመሊሰ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ትግራይ በጀት ነቲ ክሰርሖ እየ ዝብሎ ስራሕቲ ዓብይ ዓንቃፊ ግደ ሒዙ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጠሎ ከም ባህገዝ ዝጸንሐ ካይዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ በጀት ትግራይ ኣብ ማዕልኡ ኣይውዕልን ዘሎ ብምባል ከም ዝኸልከሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብኣውሮ ድማ حوحات ዝተላኸ በጀት ንኩናት ከይተውዕሎ ዝብል ስጋቱ ኣብዚ እዋን ዝያዳ ስለ ዘገድሶ ነቲ ውሳነ ብተግባር ከም ዘይቀበሎ ዘርእዩ መደረታት መንግስቲ ኢትዮጵያ حوحات በኣንፈት ሱዳን ምስ ባዕዳውያን ወጊኑ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፉ በአንፈት ሰሜን ድማ ጽምዶ ፈጢሩ ሃገር ንምፍራስ ይሰርሐሎ ዝብሎ ክስተታት እናበጽሖ ይዝርከብ ይኹን እምበር እቲ ናብ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝበጽሐ ደብዳቤ حوحات ኣብ አዲስ አበባ ብዝርከቡ ብፖለቲካ ምኽንያት ካብ ትግራይ ዝወጹ ውልቀ ሰባት ኣቢሉ ከም ዝተላኸ እቲ ሓበሬታ ኣነጺሩ ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያ ከህቦ ዝሓሰቦ በጀት ተቃውሞ ገጢምዎ ሕብረት አውሮፓን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከህቦ መዲብዎ ዘሎ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ኣብ ሓደገኛ ፖሊሲታቱ ዝኾነ መምሕያሽ ኣብ ዘይርኤሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምትሓዝ ዘብጽሖ ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ በደል ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎን ኩነታት ኣብ ግምት ዘየተወ ብምዃኑ ንኹንን ንቃወምን ኢሉ ዓለም ለኸ ዲያስፖራ መኸተ ትግራይ ማሕበረሰብ ዩናይትድ ኪንግደም መኸተ ትግራይ ማሕበረሰብ ዩናይትድ ኪንግደም ናብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ዓለም ለኸ ምሕዝነት ሕብረት አውሮፓ ጆሴፍ ስኬላ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ እቲ ሕብረት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሃብ መዲብዎ ዘሎ ስሩዕ በጀት ልቕሕን ሓገዝን ልዕሊ 539 ሚልዮን ዩሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ንጎን ብምግዳፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርዶ ዘሎ መከራ ክደፍኣሉ ዝሕግዝ ብምዃኑ ኣጥቢቕና ንኹንኖን ንቃወሞን ተግባር ብምዃኑ ዳግም ክሕሰበሉ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ጥሜት ከም መሳርሒ ጽንተት ገይሩ ኣብ ዝቐጸለሉ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ንዘይምኽባር ኣብ ዝሓንገደሉ ንህዝቢ ትግራይ መከራታት ምብዛሕ ኣብ ዝቐጸለሉ ሕብረት አውሮፓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መምሕያሽ አጀንዳታቱ ንዘለና እምነት ብምባል ከህቦ ዝወሰኖ በጀት ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ዘይተረድአ ምስ እዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገር ዘይተናበበን እዩ ይብል ደብዳቤ ማሕበረሰብ መኸተ ትግራይ ዩናይትድ ኪንግደም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዘውፅኦ ሓቂ ከም ዘመላኸቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከይዲ ዘርኢ ምጥፋእን ከበድቲ ወጻዓታትን ከም ዝቐጸሉ ብምጥቃስ 40 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ሕዝውን ኣብ ትሕቲ ወራር በምህላው ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ክትግበር ዘይምኽኣሉ ዘመላኸተ ምዃኑ ይሕብር እቲ ንኮሚሽነር ኮሚሽን ዓለም ለኸ ምሕዝነት ሕብረት አውሮፓ ጆሴፍ ስኬላ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብቲ ጸብጻብ ከም ዘመላኸቱ ይብል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዩናይትድ ኪንግደም መኸተ ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ተጋሩ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ን6 ዓመታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ምህላዎም ህዝቢ ትግራይ ግልጋሎት ባንኪ
ነዳዲ ኣፋውስ ግልጋሎት መጓዓዝያ ሕፅረት መሰረታዊ ሸቐጣት ተኸልኪሉ ብዕፅዋ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ምህላውን እዚ ድማ ጥሜትን ሕማምን ከም መሳርሒ ፅንተት ናይ ምጥቃም ኩነታት ይቕፅለሉ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብል። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወርሓዊ መሃይኦም ተኸልኪሎም ተምሃሮ ዝግባእ ትምህርቲ ከይረኽቡ ተኣጓጊሎም ብሰንኪ ኩናት ፅንተት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ልዕሊ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ምዃነን ብምግላፅ ዛጊድ ተሓተቲ ዝኾነ በዓል ስልጣን ዘይምህላው ድማ ይሕብር። እዚ እውን ይብል ናብ ጆሴፍ ስኬላ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጥፋት ንምጅማር ኣብ ወሰናት ትግራይ ሰራዊቱ ኣፅዋሩን ኣብ ምፅጋዕ እዩ ዘሎ። እዚ ከይኣክል ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዘይዛረብ ኩናት ኣትዩ ከም ሃገር ኣብ ኩናት ኣትዩ ዋቅብ ዘሎ ኩነታት ሕብረት ኣውሮፓ ዝወሰኖ ውሳነ ጉጉይን ንዘለዎ መንገዲ ጥፋት ዘተባብዕ ብምዃኑ ዳግማይ ክሕሰበሉ ዝግባእ እዩ ክብል ገሊጹ። ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዩናይትድ ኪንግደም መኸተ ትግራይ ኣብ ደብዳቤኡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቅልዑ ዘርኢ ምጥፋእ ከም ዝተፈጸመ ፓርላማ ዩናይትድ ኪንግደም ሓዊሱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ ጌንት ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ያሌ ኣብ ሚኒስቲ ኢንተርናሽናልን ከምኡ እውን ሂማን ራይትስ ዎችን ኣብ ኣፕሪል 2026 ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝጥሕስ ፍጻመ ከም ዝፈጸመ ኣብ ምርምራዊ ጸብጻባቶም ዕላዊ ብምግባር ኣብ ዘረጋገጽሉ ኸይዲ ዝተውሃቦ ዓለም ለኸ ትኹረት ግን ውሕድ ምዃኑ ብምግላጽ ብመሰረት ዝበጽሕን ዝበጽሕ ዘሎ ዓለም ለኸ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝግባእ ትኹረት ክወሃቦ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እዩ። ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዩናይትድ ኪንግደም መኸተ ትግራይ ኣብ መዛዘሚ ደብዳቤኡ ሕብረት ኣውሮፓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ሓገዝ ገንዘብ ደው ክብል እንሓትት ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘባውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓቕሙ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮም ምጥሓስ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ከየጋድድ ምእንታን እንትንኾን ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ሰላም ክኽበር ድፊት ክግበር ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ንምፍታሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበር ዝተመዛበሉ ብሚልዮን ዝቑፀሩ ተወለድቲ ተጋሩ ናብ ንቡር ቦትኦም ሕርሽኦምን ክምለሱ ፃቕጢ ክግበር ገበን ፅንተት ዝፈፀሙ ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክፍረዱ ፍትሒ ክረከብ ሕብረት ኣውሮፓ ብትኹረት ክሰርሓሉ ኣብ ደብዳቤኡ ፀዊዑ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዩናይትድ ኪንግደም መኸተ ትግራይ ነበር ጉጅለ ሕወሓት ንሓድነት ሃገር ዝፈታተን ምንቅስቓስ ይገብረሉ ኢሎም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እዋናዊ ምንቅስቓስ ነበር ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሓድነትን ሰላምን ኢትዮጵያ ዓብዪ ስጋት ዝድቅን እዩ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ቲዴፓ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣፍሊጦም። ዶክተር ኣረጋዊ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም ንጋዜጣ ወጋሕታ ከም ዝገለጽዎ ነበር ጉጅለ ሕወሓት ሕዚ ካብ ቅድም ኢሉ ዝገብሮ ዝጸንሐ ምንቅስቓስ ብዝኸፍአ ኩነታት ንሓድነት ሃገር ዝፈታተን ምንቅስቓስ ይገብረሉ ኢሎም እቲ ውድብ ኣብ ደቡብ ትግራይን ከባቢ ራያን ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ከምኡ እውን ህዝቢ ንውግእ ክዳሎን ሓይሊ ሰብ ከወፊን ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ንሃገር ናብ ካልእ ስቃይን መከራን ከእቱ ከም ዝኽእል ዶክተር ኣረጋዊ ሓቢሮም። ኣብ ሓንቲ ሃገር ፍልልያት ክህልው ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ ፍልሊ ፖለቲካ ኣረኣእያ ሃይማኖት ቋንቋን ብሄርን ኩሎም ክህልው ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ሃገር ክትፈርስ ከላ ስቒልካ ምርኣይ ዓብዪ ገበን እዩ። ሳዕቤን እውን ከቢድን ንኹሉ ማዕረ ዝበፅሕን ምዃኑ ብምርዳእ ህዝቢ ተተሓሒዙ ክንቀሳቐስ ኣተሓሳሲቦም እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ካብ ዘሎ ፀገም ተወሳኺ ፀገም ንምፍጣር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብሓቂ ክሳብ ሕዚ ዝጠፍአ ህዝቢ ከይኣክል ዝሃለቐ መንእሰይ ብጥይትን ቦምባን ጥራይ ዘይኮነስ ብጥሜት እውን እዩ። ስለዚ ዳግማይ ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከይነኣቱ ህዝብን መንግስትን ፌደራል ተሓጓጊዞም ነዚ ነገር ከም ክንዎ ይግባእ ኢሎም። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ኣስሚሮምሉ ነበር ጉጅለ ሕወሓት ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምስ ዘለው ሓይልታት ከም ፋኖ ኦነግ ሸኔ ኣልሸባብን መንግስቲ ግብፅን ብምትሕብባር ሃገር ናይ ምፍራስ ተልእኮ የሳልጥ ከም ዘሎ ብምሕባር መንግስቲ ፌደራል እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከይበፅሐ ብህፁፅ መፍትሒ ክህበሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም።
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ፀገም ውግእን ጥሜትን ከይኣክል ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ተወሳኺ ሰብኣዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ብንጹር ይረኣይ ከም ዘሎ ብምጥቃስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምሁራትን መናእሰያትን ፍልልያቶም ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ንሰላም ሃገር ብሓባር ጠጠው ክብሉ ፃዊዒት ኣቕሪቦም بوجن إيران زتوها بملاش فتصوم تقبلنت يبلون يلوم بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران بأمريكا نزغرب حساب ذهبت ملتي فتيمو تقبلنت يبلون كبلو تسمع مالو كلتين هاجرات باشما قالنت باكستان أبيلو إيران ملسا كمزل آخت تفليت اللو نزل سعيبو دما بكلهم جنبارات زلو كنات بهزوز أو كبل مكبار أمريكا من قصغاس بحر إيران مقدابات أو كتبل عبلع إيران زتنبرو كلهم عينتات معقب كل علون ድሕሪ ሕዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ዘይህሉ ውሕስና ምርካብ ሓቲታ ኣላ ካብዚ ብተወሳኺ ኢራን እቲ ኩናት ብዘላቕነት ጠጠው ንኽብል ንዝዓነውዋ መሰረተ ልምዓታት ክፍሊት ካሕሳ ከምኡውን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘለዋ ሉዓላዊ ምምሕዳር ንክኽበረላ ከም እትደሊ መራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ ፕሬዚደንት ኢራን መሱድ ፐዚሼክያን ብወገኖም ንኣሜሪካ ዘቕረብዎ ዕድመ ኩነት ብዕሊ ዘይተዛረቡ እኳ እንተኾኑ ኣብ ቅድሚ ፀላትና ክሳድና ኣይድፋእን እናተደራደርና ንርከብ ስለዝተሰዓርና ኣይኮነን ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለው بوجن باكستان كاب إيران زبطحهم كينات تطاون مبال مبقسي حساب كم زنببو أب محبراوي ميديا قطعهم زغالتو دونالد ترامب اتحساب አይፈተኽውን ፍጹም ተቀባልነት የብሉን ክብሉ ኣፍሊጦም ካብዚ ዜና እንተወጣና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምቁራጽ ተኽሲ ብዝሃብዎ መልሲ ዋጋ ነዳዲ ወሰኽ ከም ዘርኣየ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወጽ ሓበሬታ የረድእ ዓለም ለኻዊ መመዘኒ ነዳዲ ዝኾነ ብሬንት ብ4.1 ሚታዊ ወሲኹ ሓደ በርሚል 105.50 ዶላር ክበጽሕ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝሽየጥ ዘይተጻረየ ነዳዲ ድማ ብ4.4 ሚታዊ ብምውሳኽ 99.80 ዶላር በፂሑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሕወሓት ደም ህዝቢ ትግራይ ማፅኡ ዝገበለ ቁርዲ ድዩ ኢሎም ተጋሩ ደለይቲ ለውጢ እቶም ተጋሩ ነዚ ዝበሉ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ተወዲብና ንቃለስ ዝብል ኣጀንዳ ሒዞም ኣብ ዝዘተይሉ እዋን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ሕወሓት ካብ ስልጣኑ ወፃኢ ካልእ ዕላማ የብሉን 17 ዓመት መስዋዕት ዝኸፈለ ወለዶ ስዒቦም ዝመፁ ቃልስታትን ዝሓምሸሸ ህዝቢ ትግራይ ዝተጸየፉ ናይ ሞት ታሪክ ጥራይ ዘለዎ ውድብ እዩ ክብሉ ይገልጹ ሕወሓት ኮያ ታውድብ ሳኮያ ቀንዲ ሴንተር ዛዕባና ይመስለኒ ስለዚ ናይ ድሕሪት ንሕለለ ናይ ቅድሚት ክመጽ ይኽእል ዝተኻኸሉ ነገራት ካብ ጌጋ ስለልእረሙ ሕዝቡን ስለ ሕወሓት ሙጋዕ ስለቲ ገዛኢ ውድብ ለሎ ትግራይ ላብ ድሕሪት ቆሪን ዋልርከብ ለሎ ዕላሙ ለይፍለጥ ውድብ ደጋጊምና ክንወግዕ ተለና ደጋጊምና እስካብ ልስልቲና ክንኾን ተለና አይና ለውጥ ሓሳብ ክነምጽእ ንኽእል እሞ ኣነ ኣው ተቃውሞ ስለለለኒ እዩ ምክንያቱም 17 ዓመት ዝተቃለሰሉ ጉዳይ ማይ ዘትረፈ ምንም ዕላማ ዘይብሉ መስዋዕቲ ዘገበረና ሕዝቡን ዘገበረና ዘሎ ኣይደኖ ናጋውን ተሪርና ተዘይ ተቃሊስና ሓቅ እንሕለዮ ግዕና ዳግማይ ሳልሳይ ረብዓይ ሓምሻይ መስዋዕቲ ክንከፍል ንኽእለሉ ውድብ ስለልኾነ ብደንብ ጌርና ላ ተጸየፍና ኢና እንደውም ክንወግዕ ልግበአና ልብል ሓሳብ እኒአኒ ኣነ ኣብ ዕድመይ ብዙሕ ዓይነት መስዋዕቲ የርኤ ኣብዚ ሕዚ እኒአኽዎ እስካብ ለፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩስ ለይ መስዋዕቲ ለይ ቃልስታይ ታሪክ ኒእና ኮይኑ እዩ ንምንታይ ኢና ንሰኻኸፍ እዚ ክቐሪ ይኹን ናይና ነውግዕ ለለና ካብታ ለፍቲ እኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለለና ተጋሩ እኮ ኣንጻራዊ ሰላም ኒእና ኣብ ትግራይ ለሎ ብኢኮኖሚ ብሞራል ከም ማሕበረሰብ ወዲቑ ዶ ይኾነ ኒኦ ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ ንኽንቃለሶ ዕድመ ልፈሊ መስሎ ይስማዕኒ ኣነ ፓራዳይም ሽፍት ልገብሩ ኣያታትና እውን ላኸበርና ክንኸድ ክልኽእልኒና ዓብይ ሰብ ሓሳብ የውሊ መናእሰይ ሃውና ልባህል ነገር ኣይሰርሕ እዩ መናእሰይ ግን ትኩስ ሓይል እዩ ቶሎ ሓሳብ ናይ ምቕባል ተኣሽሙ ዘለዎ ስለ ዝኾነ መናእሰይ ንቕድሚትና ምፃና ደገፍትና ኾና ግን ክንኸድ ኒና ሓበራዊ ቃልሲ ኢለለየናና ዝተኸባበረ ዓይነት ኮንዲሽን ክፍጠር የልደል ኣነ እቶም ተጋሩ ቀፂሎም ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ግዛታዊ መሬታን ዝበፅሑ ክሳራታት ብሰንከት ድሕር ጉጅለ ዝነቐለ እዩ ዝበሉ ኮይኖም መናእሰይን ምሁራትን ተጸይፋ ብህዝቢ ዝጨፍጨፈ ስርዓት ሻዕብያ ህዝቢ ትግራይ ከመሓደር ዝወሰነ ደም ህዝቢ እናመጠጠት ዝመፀትን ዘሎን ውድብ እዩ ክብሉ እውን ይወቕሱ ሕወሓት ለይኽፈለና ዋጋስታ እዩ
حزون حوحات كومبرومايز نقبروا النجار اللي يمثلني تقللا ناي سرعة لو تقدلينا اللي يلسما معنا تقللا ناي سرعة لو تقدلينا حدا أبزي أي جنرال ساموراي ناجر نيرو خبابة والنت قال له إيو إذا كنا قبل كنا إنا متجمرة بخبابة إيو خبابة سلز خوني خوني ديوم أكتاج لخونة بوليتيكا سلالي فترة خوني ديو تقرأي تحمسانية تقرأي دا من أسيد سينا تمهار حيلز دو سينا يا مهوري فرحو من أسي فرحو حساب للعلس للفرح خوني ديو أبزلت إحنا نينا حاوي حاوبي ود حفتي ود من دخلنا توهلا تقرأي لي خونة شعبي يصل المرحلة اللي خوني نيو نحنا تجارو أبزنا إيمان النت إياك وديقنا نينا للنجر بدن بندح داجس ليه جبرنا يو للمت نجاب لنحاسو بروه نجر نقدمي أين خديل بالحسابين إني سلازي أبز مجمرة نرد حدا حوارا وتسأل لنا كاب تقرأي كجرسس زجبؤه ترى ما جلي خونة أفلا لي حساب لي يقبل حساب فتر لي يخل أنا لو الكخا يخون ليبل ومد ما زمنات ما تيو أدو تقرأي ما تيو بزي أواري زترفة أو علم ترى إلي في البوليتيكا إجت من أني تجار أبزينا كن رد ألزين تقرأي ندحنا ولدو ساعاتنا زبل دحورات حساس بازونا نسرعات حوحات بزي كاناتو أمارات حساب زي يقبل بمخانو عبوشت تقرأي كونهم زكالسو تجارو بوتاكل كيلو أب تقرأي بحيل هزب عنتيتو زنبر زلو سرعات كل عينة حمام هزب إيو قبل دما يقلتو هتم تبنتيرو بيرو تسيرو هزب تقافيعو تايل جبر هزبيو عدو كويا زونقل ساعات زيوم لفتروا عدو كويا كنتي ولدنا لمئة عامات لتشاكر العدس نايزو دح ناي سساتو للدموتيوس زعد زي أهانيس أي عينات إياه بيجي كانت حسابس خالي جزع حسابي الليل بلس كما غيرهم بوتايهم ومطيهم أشكع على ليلو زيجات التقاتلهم تبتينو لاولا أتوي لابلي وصي جريغو سلازي كتموت أي نوركم تقالوا سنيركم مسوات تخفل الله نيركم لتقرأي ليوز حدا أنت وغريوه حوحتي تلعل قذعي تلعل تحمامنا منين حوائيا حمامو حوائفو بمن دي تحمام مطيو حمام حدا حمام حكم تخوينكو حمامو كفلت الله حمامو تفليتو دما فوسي الزازلو على بلديات حمام كي تفلت نحنا له خلينا خد يتحوه أنا قبلني تخوينكو أو كده حقي قريبة تمسكيرني كوسنا نلقبوه جنابا تشققر فتحي أبلع عليك يغرم بيت صبوغ نيرو ككم حاتياتو كفرني ككم حاتياتو ليزون مرأيا كيد الجم انتان إذا تقراهي داقم حمضي عينت كيد الجمو شققر فتحون كقصلي يقبوه سلازي حزب تقراي مدحاني حمامو تتفوليتو مدحاني تكركب لخالي الوسر يا اميل اب مودعتا اتوم تغارو دليت لوطي حلوات حوحات نربحا حزب خوينو ايفلطن نعليتن غجلن زنبر بمخانو بهصوص كوغدن نكل ما فلاليات حقيفو زمحادر سرعتن مريحنتنيو ناي تقراي قند مواصو دما يبلو امناي حوحات نوري زلنا دما ترينايو كاز فطر استخير مسوعتنا نحترمنا يخينا ويلبي بلناين وفيتا سلن هيمبر نروحا نحلوات دحنا النتن اتعالت مبر نهز تواهيل استخير مخان مرغاغزي زي مسكرنا زمان يحزن توم زحلفون بهم ايو بدحرتنا بنان ارك ادم شال مخاننا حتاتاي محرسب زي مخاننا طرح زحلفنا يغير يوصلوا مالت سلازي زخرع تارك يلن اسكاو حزلو بتلي اندعي يفوليمو حدا زي بل نعم فتحتات خير كلهم ولا واحد يهالي أو خيل يقالس خدان كي غيره معاقم زلو وسب حزون تقراي يتقم خمزلو تحسب نقبر بزح دياس فراتات بستفال لي عقمي بمهور بأكاديميشال ستاتس بإيكونومي ستاتس ني تقراي يقير زخول السبات خمزلو نفلت عبز حزنا كايدو زلنا قال سون استفال لي على ما حزق قالس قالو عقب زلو ولو نزيت أميرو زفلالينا أصبنا أو حدا مزيو نزيت أميرو نتجرأي زخون سرعة قيمو نزي عقب يلو ونولا زلنا بسلسة روعة تزرفي أركبنا توزينا نتناقل سكوزين لعل فرق كلي خلين
كاب أخسماويان مراخب حفاش نايز ساعات زيناتات كتكتاتلو تنحكم نمكتتالكم نمسكن مزتلفو مدواتنا سناي جزي